नमस्कार आपको एचडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो विषय है सुभद्रा योजना ओडिया रचना। आज वीडियोटी मु जनक कमेंट उपलक्ष्य करके मते कमेंट करते सुभद्रा योजनार ओडिया रचना देवाई। तो चलतु वीडियोटी आरंभ करवा। सुभद्रा योजना हेउची भारतर ओडिशा रे एक महिला सशक्तिकरण योजना। विधानसभा पूर्वर भारतीय जनता दल बीजेपी द्वारा एक सर्वे प्रतिश्रुति भाव में सुभद्रा योजना घोषणा करा जायथिला। एही योजना ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी घोषणा करिसेंती। ता परवर्ती पॉइंट आमे वर्णना। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 24 वर्षर शासन क्षमता को आसीथिबा बीजेपी देइथिबा प्रतिश्रुति मध्यरु सुभद्रा योजना अन्यतम। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी सुभद्रा योजना कार्यकारी करने को घोषणा करिसेंती, जेउथिरे 21 रु 60 वर्ष बयस थिबा 1 कोटी रु ऊर्ध्व महिला को 5 वर्ष मध्यरे जोगाई दिया जिवो 50,000 टंका। ओडिशा मोहन सरकार प्रथमे घोषणा करथिले समस्त महिला को 50,000 टंकार भाउचर दिया जिवो एवं से माने ताको 2 वर्ष मध्यरे खर्च करिवे। परवर्ती समय रे शासन व्यवस्था को आसीबा पड़े निजर मत प्रदर्शन करी घोषणा करिसेंती वर्ष को 2टी किस्ती रे 10,000 लेखाए
5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବର୍ଷରେ 2ଟି କିସ୍ତି ମୋର 5,000 ଲେଖା 2ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ କେତେଟା କିସ୍ତି ହେଉଛି 10ଟି କିସ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମର 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେବା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଉପସଂହାର। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମୁଁ ନାରୀଟିଏ ହୋଇ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଉଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଚାହେ, ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବେକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହେ, ଦୟା ନାହିଁ। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଆଉ ପ୍ରତାରଣା କରୋନା ମୋହନ ସରକାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ तो गोटे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करदे। आ गोटे नुआ वीडियो नहीं कि आसीबा। थैंक यू।